Okay, for now kita tengok pula comparing figure B and also figure T. If MC lies below CG, metacenter berada di bawah center of gravity and overturning moment is produced. So equilibrium is unstable. MB ataupun metacentric arc is regarded as negative. So if the condition is occurred, which is center of gravity berada di bawah metacenter, ataupun kita akan dapat kita punya metacentric height is negative, so dia adalah unstable, dia tidak stable. Alright. Itu figure D. And then untuk figure B, kalau kita tengok, kita dapati, kita calculate, kita dapati MC lebih tinggi daripada center of gravity, dia adalah stable. Alright, so how to calculate ataupun how to determine the stability of floating bodies? The first one, determine the position of floating bodies using buoyancy principles. And then kita locate center of buoyancy dekat mana, kemudian kita calculate the distance from bottom of body to center of buoyancy. So kita labelkan dia sebagai YCB. Daripada bottom of the body, contohnya bahagian ni tenggelam, so center of buoyancy di tengah, and then untuk kita dapatkan jarak daripada bottom sehingga ke center of buoyancy. So ini kita kelaskan ataupun kita labelkan sebagai YCB. And then after that, calculate the center of gravity and then determine the distance from the bottom. Okay, so center of gravity is basically, kebiasaannya dia berada di tengah-tengah objek ataupun at the center of body, and then we are measuring from the center of the body to the bottom of the object, and then we label it as YCG. Okay, and then we calculate the second moment of area, or I, of the plane cut by the water surface hinge, calculate MB. Okay, so IG ni dia kita akan tengok at the surface of water. So maksudnya, let's say kita ada satu silinder, dia tenggelam, okay, dia tenggelam separuh, and then kita akan cut dekat bahagian at the surface of water, and then we look at from the plan view ataupun from the top view, kita akan nampak dia adalah bentuk bulat. So kita akan menggunakan the formula of second moment of area of circle, okay, which is pi d power 4/64. Kemudian contoh lain, kalau kita ada satu objek berbentuk segi empat, okay, so segi empat ada masalah lah. Kalau yang nampak dia bentuk segi empat, so dia bila kita cut at the surface of water, kita tengok daripada atas, kita akan nampak dia adalah bentuk segi empat. Tetapi let's say kalau kita ada bentuk trapezium, okay, so which is trapezium kita akan nampak dia segitiga kan, tapi katalah dia tenggelam separuh, okay, saya lukis okay, contohnya kita ada satu trapezium, and then dia tenggelam at this level. Okay, so untuk kita tentukan second moment of area ni kita nak pakai bentuk apa, bila kita cut at the surface of water, kita tengok daripada top view, kita akan nampak dia adalah satu bentuk segi empat. Okay, boleh ya? So hopefully you boleh imagine how to determine the shape ataupun bentuk kita punya second moment of area. Kita akan potong dekat surface of water, and then kita tengok daripada atas, kita nampak dia sama ada bentuk segi empat ataupun bentuk circle. Okay. Kemudian kita dapatkan nilai MB bila kita dah ada I, kita dah ada volume of this place, maksudnya volume bahagian yang tenggelam ni. So kita akan dapat MB. So, and then kita calculate the distance from the bottom of the body to the MB ataupun is equal to YMC. Okay, which is YMC ni adalah
jarak daripada bottom of the body, okay, bottom of the body to the center of buoyancy. Okay. Alright. Kemudian kita tengok example. A student has been asked to conduct an experiment of buoyancy. A 1.2 meters long wood cylinder with specific gravity of 0.67 is used in this experiment as shown in figure. The diameter of the oak is 0.5 meter. If specific gravity of the oil is 0.86, predict what will happen to the oak wood if it is placed vertical in oil. Okay, so dia punya figure macam ni lah. Kita ada diameter 0.5 and then diberi ketinggian ataupun panjang kita punya oak tu adalah 1.25 and then disuruh kita dapatkan predict what happen. Okay, so dia suruh kita tentukan apa akan jadi pada kita punya oak wood ni, sama ada dia akan stable, which is dia akan remain dalam keadaan vertical ataupun dia akan collapse. Okay, so the step is, the first one, kita dapatkan dulu V displacement, which is kalau kita nak dapatkan V displacement, for now dalam soalan dia hanya bagi H sahaja, volume bahagian yang tenggelam. Okay, so this volume lah, volume bahagian tenggelam. So untuk dapatkan volume area, which is pi d power of 4 over 4, pi d squared over 4 darabkan dengan H, dan kita dapat V displacement. Kemudian daripada V displacement kita boleh dapat nilai center buoyancy force, which is rho of oil darabkan dengan G darabkan dengan V displacement. Okay, so now kita dah ada FB, buoyancy force. So dalam keadaan sekarang FB kita adalah bersamaan juga dengan W. FB is equal to W sebab dia keadaan terapung macam tu. So sekarang kita buat equilibrium equation. Kita ada FB kita ke atas, so dia akan jadi positif. W kita ke bawah, weight of object kita ke bawah, so dia akan jadi negatif, which is FB sama juga dengan W. And then kita dapatkan the volume of the object. Okay, so volume object, daripada volume object ni kita boleh dapat weight of the object. Okay, ini dalam video sebelum ni, which is volume of the object is equal to pi darabkan dengan d squared over 4 darabkan dengan ketinggian dia, ketinggian of cylinder oak. Okay, and then dapat weight rho g darabkan dengan volume object. Okay, ini adalah volume object, and then we get the weight of oak, berat kita punya cylinder oak. Kemudian daripada situ kita dah ada W. Okay, kita tahu W sama juga dengan FB. So kita equalkan. So ini adalah kita punya FB, ini kita punya weight. And then kita akan dapat depth of immersion. Okay, ataupun ketinggian yang tenggelam. So daripada sini kita boleh dapat kita punya center of buoyancy, which is center of buoyancy kita adalah terletak di separuh ataupun di tengah-tengah kedalaman yang tenggelam. So kita punya center of buoyancy somewhere here, which is kita ukur daripada bottom to the center of buoyancy, and then kita kelaskan dia ataupun kita labelkan dia sebagai YCB. So H bahagi 2, we get 0.487 meter. So kita dah ada YCB. Kemudian step seterusnya kita dapatkan I, which is second moment of area. So bila you tengok ini adalah cylinder, so bila kita cut at the surface of water, kita tengok daripada plan view, kita akan nampak dia adalah bentuk circle. So kita akan pakai pi d power of 4 over 64. Okay, ini formula second moment of area, pi d power of 4 over 64. Okay, and then kita akan dapat kita punya I is equal to 3.066 power negative 3 meter power of 4. Okay, kemudian V displacement kita dah boleh dapat lah. Okay, tadi
V displacement kita dalam in term of H kan. So H ni you just substitute dengan this value 0.974 and then kita akan dapat kita punya VD is equal to 0.191 meter cube. And then kita masukkan dalam formula MB. Okay, so which is MB is equal to I over VD. So I we already calculated, and then also V displacement also dah kita calculate, so kita dapat MB. And then kita tentukan kita punya value of YMC, which is from the bottom of the body sehinggalah kita put ke meta center. So YMC is equal to YCB tambahkan dengan MB. Okay. So just masukkan nilai saja, kita akan dapat kita punya YMC is equal to 0.503 meter. Okay, so saya ulang balik. What is YCB is actually, dia adalah jarak daripada bottom to the center of buoyancy. Kemudian MB ni adalah daripada center of buoyancy ke meta center. So maksudnya macam ni. Contoh kita ada satu objek. Tadi kan kita ada objek silinder tu. Sorry, dia tenggelam. So center of buoyancy kat sini. Okay. So metacentric, let's say bila dia tilted, kita dapat MC kita kat sini. Okay. Dia adalah titik persilangan tu ya. Titik persilangan. You tengok semula what is metacenter. So YCB daripada bottom, ni adalah YCB, bottom to the center of buoyancy. And then ini adalah MC. Okay. So jarak daripada CB ke MB, daripada MC ke CB, kita namakan dia sebagai MB. So therefore, YMC, jarak daripada bottom kepada meta center, samalah juga dengan YCB tambahkan dengan MB. Okay, so this value now, YMC, tadi saya dah cakap YMC must higher atau must bigger than YCG. Baru kita punya objek stable. So now kita dah ada YMC, kita tengok pula kita punya YCG. Okay, so YCG mudahlah kalau kita nak dapatkan. Kalau kita tengok dia adalah silinder, so dia basically is segi 4 kan. So daripada ketinggian 1.25, we just divide by 2. Okay, 1.25 just divide by 2, kita dapat center of gravity is equal to 0.625. Okay, so just compare YCG dengan YMC. Okay, YMC kita dapat 0.503, YCG 0.625. So, kita dapati bahawa YMC is smaller than YCG. Jadi maksudnya, kedudukan YMC berada di bawah YCG. Therefore, dia adalah unstable. Objek kita takkan stable, which is objek kita takkan remain dalam keadaan vertical. Silinder tu, silinder tu dia takkan berada dalam keadaan vertical. So dia akan overturn. Maybe dia akan berputar supaya di dalam keadaan stable. Alright. So kita concludekan bahawa YMC is smaller than YCG. Therefore kita punya hook adalah unstable.